स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। গতকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এখানে একটা অগ্নিসংযোগ ঘটে একটা বাড়িতে, আমাদের এটা বিপিএল কোয়ার্টার, ওয়ার্ড নাম্বার 31-এ। তো একটা দুর্ভাগ্যজনক, একটা গরিব পরিবার এবং আমার কর্পোরেশনের স্টাফ রাজু, তার বাড়িটা পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর এই প্রখর দাবদাহের মধ্যে এখন অগ্নি যেখানে আগুনের বিপর্যয় ঘটবে সেটা ভয়াবহ রূপ নেবে। তো আমরা যেটা দেখে গেলাম আজকে, বাড়িটার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বোর্ড থেকে আমাদের মেয়র সাহেবও একটা অর্ডার করেছেন, আমরা সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরাও এসছেন। আমরা ইমিডিয়েট বাড়িটার যাতে যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে আমরা অবিলম্বে কাল পরশুর মধ্যেই আমরা ওগুলো রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করব। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। अभी तो हाल फिलहाल उनका जो घर का परिस्थिति है जो फट गया है, छत का जो ये हुआ है, जान मान का जो नुकसान हुआ है वो तो है ही, बहुत सारा उन लोग का क्षति हुआ है। ये हाल फिलहाल उनका घर का हम लोग रिपेयर करेंगे। घर का खाना, जो परिवार है, जो हम लोग का परिवार सदस्य है, उन लोग को खाने पीने का असुविधा ना हो वो देखना है। बाकी सब भी देखना है, साथ देना है, जरूर करना है।